Okay, this is it. Our main event featured ball game of the evening. Antonio Luna, Pulpugan Court, Consolacion Cebu. Bakbaka na. Team Cebu City will battle against Team Mandawi. Team Mandawi, Reggie Hapon Jubil versus Team Cebu City, Kulapo Jobert Jason. Okay, game 1 of the best of 3. This event is presented to you by Ryan Roby Promotion and is sponsored by these following people: G. Balye, Brian Ines, Adrian T, Jingjing Gokong, Chito Libi, Vincent Antiqua, Makmak Pindro Sula, Gini Kabayan. Mao na ang ato ang mga sponsors atong bakbakan. O ang atong organizer diri si Dodong Alex Dodong Sapo. Tagoy na, tagoy. Sir, ay, Jobert. Throw it out. Out ball. Goy. Servisyo Hapon. Kulapo. Iyay, walang kataw-tao skilled. Side out. Ato score niya. Tila na. Dos ang Team Cebu City ha. Dos. Ini para 3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas. Out ball si Reggie Caban. Wait, 3 na. Shout out ni Sir RR Musan in attendance sa atong bakbakan karong gabion na diri ha sa Antonio Luna, Pulpugan. Kulapo, Reggie, kuha pa. Bunal na pun, sagang. Out ball si Jason. Bola sa Team Mandawi. Here comes Jumel Ducante. Kulapo. Bagno sa sad. Ayay. Bang! Namato sa pun. Jobert, isip lang muna. Ayay, short. Short si Hapon mga birds. Shout out ni Boss Tony o ni Mama Maricel pa sa tiempo des Guadalupe Karkar. Servisyo Jason. Jobert. Bang! Kuara. Push guys si Idol Jobert Marcinas. Side out. Shout out ni Sir Sean Michael diha sa Kampinsa. Here comes the silent assassin Reggie Caban. Serving. Kulapo. Out ball. Dos tres. Shout out ni Boss Manuel Misa. Tiyay, tuara. 2-shot combination is good for Idol Jobert Mr. Explosive Barsinas. 3-2. Kulapo serving. Yay! Jason, overhead shot. Good item. Shout out sa ato ang officials na ka sa atong bakbakan ang Butsi o ang Buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Tara, Kulapo on the attack. Jobert. Apon, pouring in. Answer by Kulapo. Tuara. Tuara. Jobert again. Bad shot. Shout out ni Ayay, Kulapo. Muragi tirador si Apo na to dito Mura maghihap. Sus, grabe sukarap dito sa Apo na igos balag Kulapo. Shout out nila ni Bozak Bihag diri, nila ni Panis. Ug labi na jud sa atong organizer nga si Alex Dudong Sapo.
Tuara binatuhay na. Tuara ay. Kulapo. Shout out sa Dikap Idin. Shout out ni Konsihal Rosalie Montalya ug ni Konsihal Joel Montalya. Shout out ni Konsihal G Arnoco ug ni Ma'am Sarix Nazaret. Shout out sa ni Datang Jid Shakur. Ay dobel. Ay oplok ang tirang Kulapo. 3-4 na mga birds. Pila na? 3-4. Kini para igualis na. Jobert. Bang! Sudden attack. Out ball. Shout out ni Jimboy Claros. Servisyo Jason, the master TikToker. Jason again. Bildo Cante, bombing. Kulapo. Ay, what a shot! Coming from Jumildo Cante, but defended by Mr. Jobert Barcinas. 360 shot is good. Woo! Rigi Caban. Sumabit mga birds. Woo! Grabe, idol Jobert Barcinas. The children are applauding for Mr. Explosive Jobert Barcinas. Servisyo, the master TikToker. 5 na mga birds. Jobert again. Hayang sapon. Size. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa mga branches diya sa Bugon Sibunga, Sangat San Fernando, diya sa Guadalupe Karkar o sa Poblasyon Karkar. Ang mga branches diya ha sa Maricel Anthony. Kung gusto mong disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco Disco. City na. O ang Montijo Auto Supply para sa iyo ang Bios Cars spare parts. Kontakan ninyo ang Montijo Auto Supply nga nahimutang diya sa Pahak, Lapu-Lapu City. O ang ilang warehouse na diya sa Ibabaw Mambaling. Hapon, depending. Out ball. City 3 sa atong score mga birds. City 3. Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Para. Hapon, puringin. Hapon again, 2-shot combination, Reggie Caban. Short sayang depensa. Side out. Servisyo Kulapo. Hapon. Nakatukmod. Hapon again, kuha pa. Jobil. Hapon. Full throttle na mga board si Kulapo. Ito ra. Gustong wasakin ni Jobert. What a play. Courtesy of the silent assassin Reggie Caban. Servisyo Hapon. Hapon again. Buyok sakto. Bukal na. Rak-rak na bang. Jubildo Cante. Ano. 3 City mga birds. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas. Reggie Caban. Pasok, Gloningning. Nagkaputuka na. Sir RR mga boards. Sir RR Muzan. Nasa atong side court. Witnessing the bakbakan.
Apon! Hibiludin shot! Apon again! Striking! Countered by Kulapo is the best. Inside. Cebu City School, Servisyo, Master TikToker. Apon again. Ayan. Wah! Sabit. Pila na daw score daw? Pila score daw? 8, kini para 9. Ay, overhead. Out ball. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada. Shout out Boss Jan Nakrabaya. Ay. Out ball siya pon. Here comes Kulapo. Apon, let it fly. Jason. Answered by Apon. Hibiludin siya, thrown by Jobert. Double barrel attack. Wala, nagkaputukan na. Wala. Masakir na. Aray ko. Kulapo is the best. Jubel Ducante, where is your defense? My goodness. Ganda na ginawa ni Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Pirang walang kapantay. Ilan na birds? Servisyo Kulapo. PJ. Jobert. Apon. Tuara, nice exchange. Ay! Para nag-irplano sa pun. Tuara. Wala. Counter attack ni Jumil Ducante is good. Hindi na uno Pila score daw? Kini para 4. 3 Gis na dito pikas. Gadiha. Out ball. 4 Gis mga birds ang ato score. Servisyo Apon. Reggie. 5 Gis na. 5 Gis. Servisyo Apon. Apon again. Hibiludin shot. Jumil Ducante. Reggie Caban defending. Kulapo. Timan daw is struggling. Out ball si Apon. Too strong for Apon. Mr. Explosive serving. Jobert again. Reggie Caban. Sharon Kunita, puong panghapon. Why para palit prutas ani hurot. Jomel Ducante serving. Apon. Kulapo. Hindi attack. Kulapo again. Answered by Reggie Caban. Reggie. Tuara. Nice combination. Tuara. Tuara. Bill to bill action. Nako. Ama. Yun Ungot si Reggie. Sila? Last ball? Last yun na lagi. Last ball? James pa no?
Di man makita kayo score agad gamay. Puti niya ko. Servisyo. Iyay. Iyay Kulapo. Apon. Throwing bombs. 3G Kaban. Wala heavy rin po coming from team Mandawi. Wala signal number 3 na. Struggling na ang team Cebu City. Wala. Team Cebu City defending every attack given by team Mandawi. Out ball. Jomel Docante throw it up. Aban ako. Last ball na mga birds. Last ball pa. Servisyo. The master TikToker. For the win na ang team Cebu City mga birds. Ala, muntik na pumasok. Tira Kulapo. Onsi 5 mga birds. Para size ni Kulapo. Reggie. Bang! La kaniha. La nagtapok ng ties kanding. Out ball. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best for the win. Game over. Daog na mga birds. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Atangin niyo atong game 2.